Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. More than 1 million Hungarians have registered for the COVID-19 vaccination, said State Secretary Csaba Dömötör in a message posted on his Facebook page on Wednesday. Dömötör said that 632,000 people have registered on the website vaccinainfo.gov.hu and 391,000 have registered by post. Vaccination in Hungary began on the 26th of December 2020. Currently, healthcare workers are getting inoculated at the designated vaccination points. The State Secretary said that preparations are underway to inoculate residents of nursing homes as soon as possible. Dömötör urged everybody to register for the vaccine as it is the most effective tool in the fight of the pandemic. Hungary received the third shipment of the vaccine. 39,000 doses arrived in Hungary and 5,000 doses of the vaccine were taken directly to Semmelweis University's central pharmacy. The vaccine must be stored and transported at minus 80 degrees Celsius in a special freezer cabinet. Vaccines at the university will be used to inoculate healthcare staff. Around 2,000 health employees have already been vaccinated and none of them has had any major side effects. The UT Sports Society based in Újpest has named its recently renovated gym after the five-time Olympic champion Ágnes Keleti. Keleti won 4 gold medals with the club that is now paying tribute to her on the occasion of her 100th birthday. Ágnes Keleti will celebrate her 100th birthday on the 9th of January in Israel. Russian President Vladimir Putin and German Chancellor Angela Merkel discussed closer cooperation and the possibility of jointly producing coronavirus vaccines in a phone call, said the Kremlin. The Kremlin added that an agreement was reached to continue contacts on the issue between the two countries' health ministries and specialized agencies. Russia announced the registration of its own vaccine named Sputnik in August. Russia has since approved another vaccine as well. It started mass vaccination in early December. The two leaders also discussed the settlement of the conflict between Kiev and pro-Russian separatist forces in the eastern Ukraine from the perspective of the implementation of the Minsk Accords and the Normandy Format agreements. Barack Obama called yesterday's violence at the Capitol a shame for the nation on Twitter. The former president said the incident did not come as a surprise as Donald Trump, who refuses to accept the result of a lawful presidential election, has been provoking and lying to people for 2 months now. Right now, Republican leaders have a choice. They can continue down this road and keep stoking the raging fires, or they can choose reality and take the first step towards extinguishing the flames. They can choose America, said Obama. 4 pro-Trump protesters died and more than a dozen policemen were injured when Trump supporters violently stormed the Capitol on Thursday. Lawmakers met to confirm President-elect Joe Biden's poll win. Shortly afterwards, pro-Trump protesters stormed the building. The police secured the building, escorting senators and voting members of the House of Representatives to safety and evacuating Vice President Mike Pence. Iran has resumed enriching uranium to 20% purity at the underground Fordo plant, said the Iranian news agency Mehr, citing Iranian government spokesperson Ali Rabiei. The process was in accordance with the recently passed new law. The new law allows Iran to produce 120 kilos of 20% enriched uranium annually, while it can increase the monthly output of enriched uranium with different purity levels to even 500 kilograms. Enriching uranium to 20% purity breaches the terms of the 2015 nuclear deal that only allows for 3.67% purity levels. This is yet another move from Iran that breaches the terms of the 2015 nuclear deal in response to the US unilaterally pulling out of the agreement in 2018 and restoring sanctions against Iran. If elections were held today in Israel, Likud would receive 27 seats in the Knesset, Gideon Saar's New Hope 18 seats, and Naftali Bennett's Yamina 14 seats. Yesh Atid Telem, chaired by Yair Lapid, would be the next on the list with 13 votes, with the predominantly Arab Joint List Alliance trailing behind it with 10 seats. Shas and the United Torah Judaism would both win 8 mandates each. Tel Aviv Mayor Ron Huldai and former Justice Minister Avi Nissenkorn would secure 6 seats, the same as Avigdor Lieberman's Yisrael Beitenu. Wrapping up the list are Gantz's Blue and White and left-wing Meretz party, led by Nitzan Horovitz, both finishing with 5 mandates. Latest poll hands Likud religious bloc 42 seats in total.
This is not enough to reach 61 mandates necessary to form a government, even with the Yamina Party's additional 14 mandates. On the other side of the political spectrum, however, Gideon Saar and Naftali Bennett together would have enough mandates. And finally, for the weather, Saturday will be sunny and dry. Temperatures will be between 0 and 5 degrees Celsius after freezing morning. On Sunday, clouds will arrive from the south, bringing snowfall in the afternoon to more and more places. The northern and northeastern parts of the country will not receive any precipitation. Maximum temperatures will range between -1 and +3 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Mehr als 1 Million Ungarn haben sich für die Covid-19-Impfung angemeldet, sagte Staatssekretär Csaba Dömötör in einer Nachricht, die am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde. Laut Dömötör haben sich 633.000 Menschen auf der Website vaccinainfo.gov.hu und 391.000 per Post registriert. Die Impfung in Ungarn begann am 26. Dezember 2020. Derzeit werden die Beschäftigten im Gesundheitswesen an den dafür vorgesehenen Impfstellen geimpft. Der Staatssekretär sagte, dass Vorbereitungen getroffen werden, um Bewohner von Pflegeheimen so schnell wie möglich zu impfen. Dömötör forderte alle auf, sich für den Impfstoff zu registrieren, da dieser das wirksamste Instrument im Kampf gegen die Pandemie ist. Ungarn erhielt die dritte Lieferung des Impfstoffes. 39.000 Dosen kamen in Ungarn an und 5.000 Dosen des Impfstoffes wurden direkt in die zentrale Apotheke der Semmelweis Universität gebracht. Der Impfstoff muss bei -80 Grad in einem speziellen Gefrierschrank gelagert und transportiert werden. Impfstoffe an der Universität werden verwendet, um das Gesundheitspersonal zu impfen. Rund 2.000 Mitglieder des Gesundheitspersonals wurden bereits geimpft und keines von ihnen hatte größere Nebenwirkungen. Die in Újpest ansässige UTE-Sportgesellschaft hat ihr kürzlich renoviertes Fitnessstudio nach dem 5-maligen Olympiasiegerin Agnes Keleti benannt. Keleti gewann 4 Goldmedaillen mit für den Verein, der sie jetzt anlässlich ihres 100. Geburtstages würdigt. Agnes Keleti feiert am 9. Januar in Israel ihren 100. Geburtstag. Der russische Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel diskutierten in einem Telefonat über eine engere Zusammenarbeit und die Möglichkeit, gemeinsam Coronavirus-Impfstoffe herzustellen, sagte der Kreml. Der Kreml fügte auch hinzu, dass eine Einigung erzielt wurde, um die Gespräche zu diesem Thema zwischen den Gesundheitsministerien der beiden Ländern sowie den Sonderorganisationen fortzusetzen. Russland kündigte im August die Registrierung seines eigenen Impfstoffes namens Sputnik an. Russland hat seitdem auch einen anderen Impfstoff zugelassen. Anfang Dezember begann die Massenimpfung. Die beiden Staats- und Regierungschefs erörterten auch die Beilegung des Konfliktes zwischen Kiew und prorussischen Separatisten in der Ostukraine in Hinblick auf die Umsetzung des Minsker Abkommens und des Abkommens des Normandie-Format. Barack Obama bezeichnete die gestrige Gewaltwelle im Kapitol auf Twitter als Schande für die Nation. Der frühere Präsident sagte, der Vorfall sei keine Überraschung gewesen, da Donald Trump, der sich weigert, das Ergebnis einer rechtsmäßigen Präsidentschaftswahl zu akzeptieren, seit 2 Monaten Menschen provoziert und belügt. Im Moment haben die republikanischen Führer die Wahl. Sie können diesen Weg weitergehen und die wütenden Feuer weiter schüren, oder sie können die Realität wählen und die ersten Schritte zum Löschen der Flammen unternehmen. Sie können Amerika wählen, sagte Obama. 4 Pro-Trump-Demonstranten starben und mehr als ein Dutzend Polizisten wurden verletzt, als Trumps Anhänger am Donnerstag das Kapitol gewaltsam stürmten. Der Gesetzgeber traf sich, um den Wahlsieg des gewählten Präsidenten Joe Biden zu bestätigen. Kurz darauf stürmten Pro-Trump-Demonstranten das Gebäude. Die Polizei sicherte das Gebäude, eskortierte Senatoren und stimmberechtigte Mitglieder des Repräsentantenhauses in Sicherheit und evakuierte Vizepräsident Mike Pence. Der Iran hat die Anreicherung von Uran auf 20% Reinheit im unterirdischen Fordo-Werk wieder aufgenommen, zitierte die iranische Nachrichtenagentur den iranischen Regierungssprecher Ali Rabiei. Das Verfahren stand im Einklang mit einem kürzlich verabschiedeten neuen Gesetz. Das neue Gesetz erlaubt es dem Iran, jährlich 120 Kilogramm, 20% angereichertes Uran zu produzieren, während es die monatliche Produktion von angereichertem Uran mit unterschiedlichen Reinheitsgraden auf bis zu 500 Kilogramm erhöhen kann.
Die Anreicherung von Uran auf 20% Reinheit verstößt gegen die Bestimmungen des Nuklearabkommens von 2015, das nur Reinheitsgrade von 3,67% zulässt. Dies ist ein weiterer Schritt des Iran, der gegen die Bestimmungen des Atomabkommens von 2015 verstößt, als Reaktion darauf, dass die USA 2018 einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen und die Sanktionen gegen den Iran wiederhergestellt hat. Wenn heute in Israel Wahlen abgehalten würden, würde Likud 27 Sitze in der Knesset, Gideon Saars Neue Hoffnung 18 Sitze und Naftali Bennett's Yamina 14 Sitze erhalten. Yesh Atid Telem unter dem Vorsitz von Yair Lapid wäre mit 13 Stimmen der nächste auf der Liste, gefolgt von der überwiegenden arabischen Allianz, der gemeinsamen Liste, mit 10 Sitzen. Shas und die United Torah Judaism würden jeweils 8 Mandate gewinnen. Der Bürgermeister von Tel Aviv, Ron Huldai, und der frühere Justizminister Avi Nissenkorn würden 6 Sitze sichern, genau wie Yisrael Beitenu von Avigdor Lieberman. Auf der Liste stehen Blau und Weiß von Benny Gantz und die linke Meretz-Partei unter der Führung von Nitzan Horowitz mit jeweils 5 Mandaten. Neueste Umfrage gibt der Likud-religiösen Block 43 Sitze. Dies reicht nicht aus, um 61 Mandate zu erreichen, die für die Regierungsbildung erforderlich sind, selbst mit den zusätzlichen 14 Mandaten der Yamina-Partei. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums hätten Gideon Saar und Naftali Bennett jedoch zusammen genug Mandate. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen nach einem eisigen Morgen zwischen 0 und 5 Grad Celsius. Am Sonntag kommen Wolken aus dem Süden und bringen am Nachmittag Schneefall an immer mehr Landestellen. Die nördlichen und nordöstlichen Teile des Landes werden keinen Niederschlag bekommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 und +3 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Mercredi après-midi, le secrétaire d'État au cabinet du Premier ministre a indiqué sur sa page Facebook qu'il y avait un intérêt croissant pour la vaccination contre le coronavirus et que plus d'1 million de personnes s'étaient déjà enregistrées. Dans sa vidéo, Csaba Demeter a précisé que 632 000 personnes s'étaient enregistrées en ligne et que 391 000 personnes avaient renvoyé le formulaire d'enregistrement par la poste. Il a rappelé que les vaccinations avaient commencé le 26 décembre en Hongrie sur la base d'un plan détaillé. Actuellement, la vaccination des personnels de santé est en cours dans les centres de vaccination hospitaliers. Le secrétaire d'État a également indiqué que des préparatifs étaient déjà en cours pour que les personnes vivant dans des maisons de retraite médicalisées bénéficient également d'une protection dans les meilleurs délais. Tout le monde est encouragé à s'enregistrer pour être vacciné si cela n'est pas encore fait, a souligné Csaba Demeter, rappelant que le vaccin est le moyen le plus efficace contre le coronavirus. La 3e livraison de vaccins est arrivée en Hongrie. 39 000 doses de vaccins ont été reçues, dont environ 5 000 ont été livrées à la pharmacie centrale de l'université Semmelweis. Les vaccins ont été transportés réfrigérés à moins 80 degrés et ils sont conservés à cette température dans un congélateur spécial. Les vaccins livrés à l'université sont utilisés pour la vaccination des personnels de santé. Environ 2000 d'entre eux ont déjà été vaccinés et personne n'a eu jusqu'à présent d'effets secondaires graves. Le gymnase récemment rénové à l'association de gymnastique de Újpest, UTE, portera le nom de la quintuple championne olympique hongroise Agnes Keleti. Agnes Keleti a remporté 4 médailles d'or olympiques dans les couleurs du club qui lui rend hommage, entre autres, en choisissant son nom à l'occasion de son 100e anniversaire. Agnes Keleti célébrera son 100e anniversaire en Israël le 9 janvier. Selon le communiqué du Kremlin, la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine ont échangé par téléphone en vue d'une coopération plus étroite et des perspectives de production conjointe
d'un vaccin contre le coronavirus. Selon l'information donnée par le cabinet du chef d'État russe, les ministères de la Santé et les experts des deux pays mèneront de nouvelles négociations à ce sujet. La Russie a autorisé l'utilisation de son vaccin Sputnik à la mi-août. Entre-temps, un autre vaccin a également été approuvé par le Centre russe de pharmacovigilance. En Russie, la campagne de vaccination a été lancée début décembre. Les deux responsables politiques ont également parlé du règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine, en particulier de l'exécution des accords de Minsk et des mesures qui ont été adoptées dans le cadre de discussions en format Normandie. Dans un communiqué partagé sur Twitter, Barack Obama a qualifié le siège du Capitole d'un moment de déshonneur et de honte pour le pays. Selon l'ancien président des États-Unis, cette violence ne devrait surprendre personne, étant donné que Donald Trump, qui refuse d'accepter le résultat d'une élection présidentielle tout à fait régulière, trompe les gens avec des mensonges depuis 2 mois. Il considère que les responsables politiques républicains doivent choisir entre mettre encore plus d'huile sur le feu en répétant des mensonges ou apaiser les tensions et choisir l'Amérique plutôt que la destruction. Au total, 4 manifestants ont été tués et plus d'une douzaine de policiers ont été blessés lorsque jeudi après-midi, heure de Washington, des partisans du président américain Donald Trump ont envahi le Capitole, siège du pouvoir législatif des États-Unis. Au Capitole, les députés étaient en train de débattre du résultat de l'élection présidentielle de novembre dernier. L'enjeu était d'approuver les votes électoraux. Peu de temps après, les manifestants sont entrés par effraction dans les bâtiments et se sont dirigés vers les salles de délibération. Le complexe des bâtiments a été fermé. Les sénateurs et les députés ont été évacués vers un endroit sûr et le vice-président Mike Pence a été évacué. Selon l'agence de presse semi-officielle iranienne MER, le porte-parole du gouvernement iranien aurait déclaré que dans son installation nucléaire souterraine de Fordo, l'Iran avait repris la production d'uranium enrichi à 20%. Ali Rabiei a indiqué que le processus avait été démarré conformément à la nouvelle législation récemment adoptée par le Parlement. En vertu de cette nouvelle loi, l'Iran peut produire 120 kg d'uranium enrichi à 20% par an ou 500 kg d'uranium moins enrichi par mois. Le niveau de production correspondant à l'enrichissement à 20% est déjà largement supérieur aux 3,67% autorisés dans l'accord multilatéral signé en 2015. De la part de l'Iran, il s'agit d'une nouvelle violation de ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire qui fait suite à la résiliation unilatérale du traité de Washington en 2018 et au rétablissement des sanctions contre Téhéran. S'il y avait des élections maintenant, le Likoud pourrait remporter 27 sièges. Le Nouvel Espoir, parti de Gideon Sa'ar, en aurait 18 et la coalition Yamina, dirigée par Naftali Bennett, 14. Le parti d'Yair Lapid, Yesh Atid Telem, n'aurait que 13 sièges. La liste arabe unie aurait seulement 10 sièges, tandis que les Chas, la coalition Judaïsme unifié de la Torah, auraient chacun droit 8 sièges. En outre, le parti Les Israéliens, avec le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, rejoint par Avi Nissekon, ancien ministre de la Justice, obtiendrait 6 sièges, tout comme Israël Beitenu, dirigé par Avigdor Lieberman. Le bleu et blanc, dirigé par le ministre de la Défense Benny Gantz, les Meretz auraient chacun droit à 5 sièges. Au total, le bloc de droite Netanyahou Arabdi obtiendrait 43 sièges, ce qui, même avec les 14 sièges de Yamina, n'attend pas les 61 voix de députés nécessaires pour former un gouvernement. De l'autre côté, le bloc dirigé par Gideon Sa'ar, avec le parti de Naftali Bennett, aurait le nombre de voix nécessaires. Et finalement, pour le météo, samedi, il y aura beaucoup de soleil, aucune précipitation n'est prévue. Après un petit matin marqué par le gel, pendant la journée, les températures évolueront entre 0 et 5 degrés. Dimanche, des nuages arriveront par le sud. À partir de midi, des chutes de neige sont prévues dans de plus en plus de régions. Dans le nord et dans le nord-est, il n'y aura pas de précipitations. Pendant la journée, les températures évolueront entre -1 et 3 degrés Celsius. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci.
Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETI-TV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Más de 1 millón de húngaros se han registrado para la vacuna COVID-19, anunció el secretario de Estado de la oficina del primer ministro Csaba Dömötör en un mensaje publicado en su página de Facebook el miércoles. Dömötör dijo que 632,000 personas se han registrado en el sitio web vaccineinfo.gov.hu y 391,000 se han registrado por correo. La vacunación en Hungría comenzó el 26 de diciembre de 2020. Actualmente los trabajadores de la salud se están vacunando en los puntos designados. El secretario de Estado informó que se están haciendo preparativos para vacunar a los residentes de las residencias de ancianos lo antes posible. Dömötör instó a todos a registrarse para la vacuna, ya que es la herramienta más eficaz en la lucha contra la pandemia. Hungría ha recibido el tercer envío de la vacuna. 39,000 dosis llegaron a Hungría, de las cuales 5,000 dosis fueron llevadas directamente a la farmacia central de la Universidad Semmelweis. La vacuna fue almacenada, transportada a menos 80 grados en un armario congelador especial. Las vacunas de la universidad se utilizarán para vacunar al personal sanitario. Alrededor de 2,000 empleados de la salud ya han sido vacunados y ninguno de ellos ha tenido efectos secundarios importantes. La Sociedad Deportiva UTE, con sede en Újpest, ha bautizado su recientemente renovado gimnasio con el nombre de la 5 veces campeona olímpica Agnes Keleti. Keleti ganó 4 medallas de oro con el club, que ahora le rinde homenaje con motivo de su centenario. Agnes Keleti celebrará su 100º cumpleaños el 9 de enero en Israel. El presidente ruso Vladimir Putin y la canciller alemana Angela Merkel mantuvieron una conversación telefónica sobre una cooperación más estrecha y la posibilidad de producir conjuntamente vacunas contra el coronavirus, informó el Kremlin. El Kremlin añadió que se llegó a un acuerdo para continuar los contactos sobre el tema entre los ministerios de salud y las agencias especializadas de ambos países. Rusia anunció el registro de su propia vacuna llamada Sputnik en agosto. Desde entonces, Rusia también ha aprobado otra vacuna. Comenzó la vacunación masiva a principios de diciembre. Los dos líderes también discutieron la solución del conflicto entre Kiev y las fuerzas separatistas prorrusas en el este de la Ucrania, desde la perspectiva de la implementación de los acuerdos de Minsk y los acuerdos del formato de Normandía. Barack Obama en Twitter calificó la violencia de ayer en el Capitolio como una vergüenza para la nación. El expresidente tuiteó que el incidente no fue una sorpresa, ya que Donald Trump, quien se niega a aceptar el resultado de una elección presidencial legítima, ha estado provocando y mintiendo a la gente desde hace 2 meses. En este momento, los líderes republicanos tienen 2 opciones. Pueden continuar por este camino y seguir avivando los fuegos furiosos, o pueden elegir la realidad y dar los primeros pasos hacia la extinción de las llamas. Pueden elegir a Estados Unidos, escribió Obama. 4 simpatizantes de Trump murieron y más de una docena de policías resultaron heridos cuando los partidarios de Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio el jueves. Los legisladores estaban reunidos para confirmar la victoria electoral del presidente Joe Biden. Poco después, los manifestantes simpatizantes de Trump irrumpieron en el edificio. La policía aseguró el edificio, escoltando a los senadores y miembros votantes de la Cámara de Representantes a un lugar seguro y evacuando al vicepresidente Mike Pence.
Irán ha reanudado el enriquecimiento de uranio a una puerta de 20% en la planta subterránea de Fordo, comunicó la agencia de noticias iraní MER, citando al portavoz del gobierno iraní Ali Rabiei. El proceso de desarrollo de acuerdo con una nueva ley recientemente aprobada. La nueva ley permite a Irán producir 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20% anualmente, mientras que puede aumentar la producción mensual de uranio enriquecido a niveles inferiores de pureza hasta 500 kilogramos. El enriquecimiento de uranio al 20% viola los términos del acuerdo nuclear de 2015, que solo permite niveles de pureza de 3.67%. Este es el otro movimiento de Irán con el que viola los términos del acuerdo nuclear de 2015 en respuesta a la retirada unilateral de los Estados Unidos del acuerdo en 2018 y el restablecimiento de las sanciones contra Irán. Si las elecciones se celebrarán hoy en Israel, el Likud recibiría 27 escaños en la Knesset, la Nueva Esperanza de Gideon Sa'ar 18 escaños y la Yamina de Naftali Bennett 14 escaños. Yesh Atid Telem, presidido por Yair Lapid, seguirá el siguiente en la lista con 13 votos, con la alianza de la lista conjunta predominantemente árabe detrás de ellos con 10 escaños. Shas y el judaísmo de la Torah Unida ganarían 8 puestos con cada uno. El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, y el exministro de Justicia, Avi Nissenkorn, se asegurarían 6 escaños, los mismos que el Israel Beitenu de Avigdor Lieberman. Cerrando la lista están el azul y blanco de Gantz y el partido de izquierda Meretz, liderado por Nitzan Horowitz, ambos terminados con 5 escaños. La última encuesta da al bloque religioso del Likud 43 escaños. Esto no es suficiente para alcanzar los 61 necesarios para formar un gobierno, incluso con los 14 escaños adicionales del partido Yamina. En el otro lado del espectro político, sin embargo, Gideon Sa'ar y Naftali Bennett juntos tendrían suficientes escaños. Y finalmente, por el tiempo, el sábado será soleado y seco. Las temperaturas estarán entre los 0 y los 5 grados después de una mañana helada. El domingo, las nubes llegarán desde el sur, trayendo nieve por la tarde a más y más lugares. El norte y el noreste del país no recibirán ninguna precipitación. Las temperaturas máximas estarán entre los -1 y los 3 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. יותר ממיליון הונגרים נרשמו לחיסון COVID-19, כך אמר מזכיר המדינה צ'אבה דומוטו בהודעה שפורסמה בעמוד הפייסבוק שלו ביום רביעי. מדומוטו נמסר כי 632,000 איש נרשמו באתר vaccinainfo.gov.hu ו-391,000 נרשמו בדואר. החיסון בהונגריה החל ב-26 בדצמבר 2020. נכון לעכשיו עובדי שירותי הבריאות מתחסנים בנקודות החיסון המיועדות לכך. מזכיר המדינה אמר כי נערכות ההכנות לחיסון דיירי בתי האבות בהקדם האפשרי. הוא גם דחק בכולם להירשם לחיסון מכיוון שהוא הכלי היעיל ביותר במאבק במגפה. המשלוח השלישי של החיסונים מגיע להונגריה. התקבלו 39,000 מנות חיסון, מתוכם כ-5,000 הלכו לבית המרקחת המרכזי באוניברסיטת סמלווייס. החיסון נשלח בקירור של -80 מעלות צלזיוס, ונשמר בטמפרטורה זו במקפיא מיוחד. החיסון שהגיע לאוניברסיטה ישמש לחיסון עובדי הבריאות. כ-2,000 הם כבר התחסנו ואף אחד לא סבל עד כה מתופעות לוואי חמורות. מועדון הספורט UTE הממוקם באויפשט קרא למכון הכושר ששופץ לאחרונה על שם האלופה האולימפית 5 פעמים אגנש קלטי. קלטי זכתה ב4 מדליות זהב עם המועדון שעושה לה כעת מחווה לרגל יום הולדתה 100. אגנש קלטי תחגוג את יום הולדתה 100 ב9 בינואר בישראל.
הקרמלין אמר כי קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין שוחחו בטלפון על שיתוף פעולה הדוק יותר ועל הסיכויים לייצור משותף של החיסון נגד וירוס הקורונה. על פי נתוני ראש המדינה הרוסי, משרדי הבריאות והמומחים של שתי המדינות יקיימו משא ומתן נוסף בנושא. רוסיה אישרה את השימוש בחיסון ספוטניק שייצרה באמצע אוגוסט. בינתיים חיסון נוסף כבר אושר על ידי משמר התרופות הרוסי. מסע החיסונים הושק בתחילת דצמבר ברוסיה. שני הפוליטיקאים דיברו גם על יישוב הסכסוך במזרח אוקראינה, ובמיוחד על יישום הסכמי מינסק וחבילות צעדים שהוסכמו במהלך השיחות בפורמט נורמנדי. ברק אובמה כינה את האלימות אתמול בקפיטול בושה עבור האומה בטוויטר. הנשיא לשעבר אמר כי האירוע לא הפתיע מכיוון שדונלד טראמפ, שמסרב לקבל את התוצאה של הבחירות החוקיות לנשיאות, מסית ומשקר לאנשים כבר חודשים. כרגע יש למנהיגים הרפובליקנים ברירה. הם יכולים להמשיך בדרך הזו ולהמשיך להזין את השרפות המשתוללות, או שהם יכולים לבחור במציאות ולעשות את הצעדים הראשונים לכיבוי הלהבות. הם יכולים לבחור באמריקה. כך אמר אובמה. 4 מפגינים תומכי טראמפ מתו ויותר מ10 שוטרים נפצעו כאשר תומכיו של טראמפ הסתערו באלימות על הקפיטול ביום חמישי. המחוקקים נפגשו כדי לאשר את זכייתו של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן. זמן קצר לאחר מכן הסתערו מפגינים תומכי טראמפ על הבניין. המשטרה הפתחה את הבניין, לפתה סנטורים וחברי בית הנבחרים לביטחון ופינתה את סגן הנשיא מייק פנס. על פי סוכנות הידיעות האיראנית, איראן חידשה את ייצור האורניום המועשר ב-20% במתקן הגרעיני התת-קרקעי שלה בפורד. עלי רביעי אמר כי התהליך החל בהתאם לחקיקה חדשה שהתקבלה לאחרונה על ידי הפרלמנט. על פי החוק החדש, איראן יכולה לייצר 120 קילוגרם אורניום מועשר ב-20% בשנה, או 500 קילוגרם אורניום מועשר נמוך יותר בחודש. רמת ההעשרה של 20% כבר נמצאת הרבה מעל 3.67% המותרים בהסכם הכוח הרב צדדי משנת 2015. מצד איראן זהו צעד נוסף ומפר את התחייבויותיה להסכם הגרעין, בתגובה לעובדה שוושינגטון יצאה מהאמנה באופן חד צדדי בשנת 2018 והחזירה את הסנקציות נגד טהרן. אם היו מתקיימות היום בחירות בישראל, הליכוד היה מקבל 27 מושבים בכנסת, התקווה החדשה של גדעון סער 18 מושבים, והימינה של נפתלי בנט 14 מושבים. יש עתיד תלם בראשות יאיר לפיד היה הבא ברשימה עם 13 קולות, כאשר ברית הרשימה הערבית המשותפת תישאר מאחוריה עם 10 מושבים. ש"ס ויהדות התורה המאוחדת היו זוכות שתיהן ב8 מנדטים כל אחת. ראש עיריית תל אביב רון חולדאי ושר המשפטים לשעבר אבי ניסנקורן הבטיחו 6 מושבים, בדיוק כמו לישראל ביתנו של אביגדור ליברמן. בסוף הרשימה מפלגת מרץ וכחול לבן של גנץ, בראשות ניצן הורוביץ, שניהן עם 5 מנדטים. הסקר האחרון מעניק 43 מנדטים לגוש הליכוד דתיים. זהו לא מספיק כדי להגיע ל61 מנדטים הדרושים להקמת ממשלה, אפילו עם 14 המנדטים הנוספים של מפלגת ימינה. אולם בצד השני של הקשת הפוליטית לגדעון סער ולנפתלי בנט יחדיו יהיו מספיק מנדטים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת יהיה שטוף שמש ויבש. הטמפרטורות יהיו בין 0 ל-5 מעלות צלזיוס לאחר בוקר קפוא. ביום ראשון הגיעו עננים מהדרום והביאו שלג אחר הצהריים לעוד ועוד מקומות. בחלקים הצפוניים והצפון מזרחיים של הונגריה לא צפויים משקעים כלשהם. הטמפרטורות המקסימליות יהיו בין מינוס מעלה ל-3 מעלות צלזיוס. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.